So the plan today is palit ko og skate shoes from Portray Footwear Philippines. Davao made siya, mao ingon nila pero wag Davao made man jud kay Davao man, taga Davao man. Fuck. Pero basta karon nagdala ko og bike kay it's been a while since naka-bike ko murag pila na jud ka bulan, tulo na jud ka bulan jud siguro. Mag-spot lang ko kadali sa Deca BMX tapos wala to na ako ang contact ni sir. So, yeah. See you later, bro. Fast forward, nakita namin ni Sir. Duha ka buok ka klase nga sapatos yung gidala in case maganahan ako ang isa. Pero kanya akong gusto jud, Ruby. So, yeah. See you in day 1. Oh, niinit to. Lunahod na ko. Alain na eh. What's up, good? What's up, good? Pinakataas yung mga oli, good. Okay, last one. Ay, pamaraw ba? Dili lang, okay. What's up? Last. Ay, Superman! Kita mo na, Noy. Ay, ako man na. Dili na, usap. Humilak na ba ko? Sige, usap. Humilak na ba? Adi ako pa dalawang be para wala dyan yung kuhan. Bagong shoe is? Sponsored by Portray Footwears, guys. Salamat kayo sa kay Dalton Bautista, no? Wishit! Portray Footwear, salamat kayo sa sponsor, no? Dalton Bautista. Agenda Skateboard, Ride Skate Co, Origin Wheels, Polish Trucks, Turf Skateboard, og... Ano ba? Nike SB, tapos Nice. O Simba. Convert. Congrats mo ito. Okay, sa sobrang confident ko, naghamon ba naman ng game of skate sa tropa? Yeah! Ganda ba tayo na? Yawad taas mga guli ang idol. Gaya ikaw, baknubak. Sugat doon. Down. Love and lust. Down. All of us. Diba? Parang tanga. Bobo. Is that a new board, bro? Yeah. Legit ni, bro. Yes, of course man. Para heart yan eh. Tingnan mo muna ako. If maangayan ba? Ang ang pangit mo naman, grabe. Para akong ano ah. Para kang tambay. Yeah. Gago ba? Kani vlog, first try ni vlog. First try. Big spin. Yeah.
Boy. Palit ba? Palit at cake. Adro. Pa. Dapat na kambya. 100 pesos mana. Scammer! Scammer! Hindi maniril. Hindi maniril. Ma, i-open mo Bluetooth, ma. Nakunig dito sa iyo ko. Wala pa ko POV mount or hot mount karon sa kita-kit sa spot siya. Bambok. Sanaw ya, sanaw. Sanaw una, sanaw. Sanaw una. Naong nagbutan mo sa inyong naong day. Oh. Sir, okay rin ni sir. Okay na. Ito matay na sir. Okay. Para wala pa niya. Ano siya mo gusto? Beat, massage, activation, o train? Siya. Ayo. Ayaw, bukay mo kamot, Bukay mo kamot. Nagagog sugoy. Anara, oy! Anara, oy! Anara, ni mo kaya chick. Kada. Manok, oy. Pata na, okay ko. Alo, Spider-Man, boy. Day 5 ni bro. This is day 5 of wearing these shoes. Back to you, bro. Shout out Subconscious Skateboard, Subconscious Board Shop. Yeah. Okay, I'm back, I'm fresh on the scene. Franchise best on the team. New faces bustin' out the scene. Life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Hi guys, welcome to my vlog. Pak, naulan. Yeah. Nagagabra si Joji, Choy. Jody Pangilinan. Faces bustin' out the scene. New life is something like a dream. New life is something like a dream. New life is something like a New life is something like a dream. New life is something like a dream. I am not friendly, I came for the paper, little baby, don't get it confused. Yeah! 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 Tangin na. Gago. Bye, paalam. Bye, bagay time. So, murag busy karon nga adlaw no kay kadul ako dito sa spot mga 1 ka oras or 2. Tapos pagbalik ako diri kay mag-ilis sa pagko kay mo adto ko party unya. Cause Durian Jam karon, Durian Jam. So yeah, see you sa spot. Yeah. First bail. Namatay, awa. Yawa, daligsik no? Daligsik din no? Huh? Pabangbuang jod. Ano? Bullshit. Liyo, ate. Pop na kayo. Hello. Bullshit. Poster check. Ah, cellphone ako, Choy. Dali sa ledge.
Kabin. Yeah! Awa, pula kayo. Awa, pula po kayo. Murag heart na ako pag makita. Tika. Ah, chicken naman. Ang ina mo. Oh, mamali na bod. Yeah. Kau pa, wala pa na gas-gas bro. Ganun dio. Okay. Dil. Damn. Ay, awa, nasangit. Si boss na, boss. Shout out Elmer. Apa? Panoman, I'm not done yet. Wow, Spider-Man. Chuya toy. Ang kamot galutaw. Yeah. Damn. To end this video, let me say a couple things about this shoe. First, na napansin ko is magaan talaga siya. Comparing to my old shoes, para ka lang nakatsinelas. Second is yung durability niya, anti-tibay man. Over 1 week ko nang gamit na gamit to and ito lang gasgas niya. Tignan nyo naman yung campus ko. Isang week ko din ginamit yan pero bugbog na yung left side. Makes sense naman kasi this shoe is built for skateboarding talaga. So yeah. Siguro yung di ko lang gusto dito is yung colorway or option to pick ng color ng shoes. Kasi all white tsaka tong ruby lang meron eh. Pero personal preference na yun. Gusto ko lang medyo dark color. Baka naman portrait triple black na colorway no. Ganda nun. Overall, napakagandang sapatos. Learned new tricks din using this shoe and mas random ko yung pag-oli dito. You'll be seeing me abusing this shoe for a while hanggang masira siya. And no, I'm not sponsored ng Portrait pero baka naman.